بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أسبحت منك بنعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك بنعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أسبحت منك بنعمة وعافية وستر وأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أن سيدنا محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 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 اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ من ناصيتها إن ربي على صراط مستقيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي اللهم اغفرني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تلهمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النصر أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده اللهم ما أصبح من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك ولك الشكر على ذلك سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما
إلا عدد ما هو خالق لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق الله أكبر عدد ما خلق في السماء الله أكبر عدد ما خلق في الأرض الله أكبر عدد ما بين ذلك الله أكبر عدد ما هو خالق لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل صلاة سلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتضاء به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة بعدد كل مقام له اللهم صل على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'alana min sawwamir Ramadan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita sekalian di antara orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sahibul maqam. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi alladzina hum surul dhalam. Juga kami hadiahkan kepada keluarga, kepada sahabat dan orang-orang yang selalu mengikuti mereka adalah lampu-lampunya kegelapan. Amin ya rabbal alamin. Maju aja ini. Katanya serkong, geser bokong. Jadi kada usah berdiri, digeser aja bokong. Iya kak. Yang dimuliakan Allah, yang selalu dirindukan surga, para orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi orang-orang yang puasa ini surganya rindu lawan peak. Surganya itu mengharap-harap yang cepat-cepat datang. Siapa yang mau datang dahulu? Orang rindu itu cepat-cepat mau ketemu. Nah surga ini hendak cepat ketemu lawan peak. Mau berangkat? Ada. Ya kalau memang sudah waktunya, ayo alhamdulillah bersyukur kepada Allah bahwa di tahun ini kita diberi kesempatan untuk mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Lailatul Qadar masih ada lah. Ada. Makanya jangan hampir. Dijamin orang itu dapat Lailatul Qadar kalau orang itu mulai awal bulan Ramadan itu bisa dia itu melakukan sholat maghrib, sholat isya, apalagi ditambah lawan taraweh, witir, tahajud, dan apa yang menjadi kebaikan ibadah. Yakin kita. Karena orang yang mendapati Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada beribadah 83 tahun. Nah, yang ingat-ingat
Yang ini di bulan Ramadan yang kemarin kah, yang itu sudah berapa kali mendapati bulan Ramadan. Pian rajin terus beribadah, kalau malam yakin sudah pian itu mendapatkan Lailatul Qadar. Cuma kena dilihatnya di akhirat. Itunya kada ditunjukkan. Lailatul Qadar itu cuma nanti dia umai ini kah pahalanya Lailatul Qadar. Jadi makanya kalau pengen cepat-cepat tahu sudah masalah. Kalau lambat ya lambat juga. Ternyata senengan lambat ya, nggih Bu. Senang lambat apa cepat? Lambat, senang. Di bulan Ramadan kita berpuasa sudah sampai hari yang ke-25. 26 dan 5. Ada yang 26, ada yang 25. Yang penting berarti Lebaran parah. Dan berapa hari lagi? Ya. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 5 hari lagi. 5 hari lagi lah. Insya Allah Senin puasanya. Jadi 5 hari lagi berarti para alhamdulillah nukar wade sudah lah. Nukar baju sudah lah. Masya Allah 5 hari sampai bisa nukar keberadaan. Amin. Tapi yang penting puasanya kita itu nggak baca. Nanti terakhir aja. Kita ngomong dulu dehnya. Ya, gini. Udah terakhir. Para bisa dimasuk baru jalan. Jadi begitu. Habiskan dulu. Pemandiran di majelis seperti ini tetap perpandiran bagus. Tapi kalau pian yang pepandir tidak bagus. Kalau ini panitia yang pepandir berarti bagus ini urusannya. Kalau pian urusan. Jadi sekarang ini berilah kesempatan Habib yang pepandir pian, kadang kita pepandir dulu. Karena kalau sudah tuntung, sudah taqabbalallahu minkum, nah baru pian pepandir saudara. Pada saat ini langit, nih langit yang kita lihat itu, bumi yang kita pijak, malaikat, makhluk selain jin dan manusia ini pada menangis. Ini menangis ini mereka. Menangis, untung kadang mendengar yang tangisannya. Pilu kayak apa, langit menangis kayak apa, bumi menangis kayak apa, binatang-binatang itu pada menangis pada saat ini. Kenapa ditakoni, kenapa pian-pian ini menangis? Katanya langit, katanya bumi, aku maras melihat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh, kenapa maras melihat umat Nabi Muhammad? Iya, umat Nabi Muhammad ini hendak ditinggalkan kekasihnya, hendak ditinggalkan Ramadan. Mau tidak mau 5 hari lagi ini berangkat sudah tolakkan Ramadan. Padahal Ramadan itu pahalanya ya Allah, guring aja seperti orang yang beribadah. Ada selain Ramadan, guring aja pian. Ada bisa beramal ini, ada bisa beramal itu. Guring aja itu ibadah Ramadan ini. Apalagi ibadahnya dilipat gandakan. Makanya kalau sudah hilang kebaikan-kebaikan, sudah hilang nah Ramadan ini, aku maras melihat, menangis seberataan.
Menangis kayak apa? Pengen kalau melihat orang menangis, aduh, ikut menangis mestinya lah. Menangis, ikut menangis, nangis seberataan ini. Kalau sudah akhir-akhir Ramadan, makanya ulama itu bersyair, wadda Allah syahr Ramadan adallahu alaina. Wadda Allah, selamat tinggal wahai bulan Ramadan, semoga kalian kembali lagi kepada aku. Artinya semoga kita itu mendapati lagi, diberi panjang umur, bisa kita itu menikmati Ramadan ulang. Itu qasidahnya para ulama. Wadda Allah syahra Ramadan a'adallahu alaina. Ya Allah, selamat jalan perpisahan. Nah, bakal berpisah. Orang itu pasti akan bakal berpisah. Gak bisa, becok sama terus gak bisa. Jadi berpisah itu, kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi kita ini bertemu dengan apa, pasti berpisah. Makanya urusan-urusan dunia ini kita dapati pasti kita berpisah. Orang yang kita cintai pasti berpisah. Apa yang kita cintai pasti akan berpisah. Itu termasuk di salah satunya antara Ramadan. Nah, mestinya yang menangis itu bukan langit, kita yang berhak menangis karena akan ditinggalkan oleh Ramadan. Bila pola. Jadi kita mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanjangkan umur, bisa bertemu lagi bulan Ramadan. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Sudah hampir lah. Terus. Nah, ini bulan Ramadan. Kita melihatnya, bulan Ramadan ini ibadah itu nyaman benar. Sembahyang nyaman. Sayanglah sesuatu yang nyaman itu. Kita mengaji nyaman, ya. Kita bersedekah nyaman. Ya Allah, ada sayang. Mengeluarkan duit tidak sayang. Kalau lain bulan Ramadan masih maju mundur. Nggih. Maju mundur kalau lain bulan Ramadan. Sepertinya menyaman. Tapi kalau bulan Ramadan, oh sepertinya mau dihabiskan. Cuma pengen ingat bajunya. Ampun, tak nukar baju separuh aja. Baju berapa harganya? 1 juta kan? Baju larang. Nah, diambil separuh nukar baju, separuh di. Itu ada sayang kalau di bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan begitu hebatnya orang beribadah? Karena kita puasa di bulan Ramadan ini oleh Allah diberi pertolongan. Andaikan tidak ditolong sama Allah, kita ini ya biasa-biasa seperti itu. Apa pertolongan bulan Ramadan? Allah sudah menangkap daripada preman-preman, setan-setan itu. Ditangkapinya, dipenjarakan, dijirat, sehingga tidak ada lagi yang menjadikan kita itu ragu-ragu. Kan biasanya orang itu ragu-ragu ya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membuat ragu-ragu, was-was di dalam hati untuk berbuat sesuatu yang baik. Waswisu fi sudur minal jinnati wan nas, jin dan setan itu yang membuat kita ini maju mundur di dalam kebaikan. Nomor 1 yang menggoda itu golongan yang setan sudah jelas.
Yang kedua ada yang ngarannya manusia. Manusia itu disebutkan dalam Al-Quran hammalatul khotob, orang yang membawa kayu bakar. Kayu bakar itu dibakar, nggak sana apa, memanas-manas. Itu godaan manusia, dipanas-panasi suami peang. Wah. Kalau ini sepertinya repot dibacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dipanasi aja ya. Ada tetangganya dipanas-panasi, datang bawa omongan ini. Itu manusia. Itu juga bisa berbuat. Ini kadang ketangkap yang seperti itu. Makanya masih ada juga yang memanas-manasi ya, ke pasar melihat baju panas. Tapi insya Allah semua terkabul cita-citanya, amin. Karena doa di bulan Ramadan ini dikabulkan. Jadi banyak yang berdoa, terus berdoa, pasti dikabulkan. Jaminan Allah, doa di bulan Ramadan mustajab. Diijabahi bulan-bulan Ramadan kita berdoa itu diijabahi oleh Allah. Yakinnya, harus yakinnya, pasti ijabah. Apa yang sampean mau itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena di bulan Ramadan itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Jadi Al-Qur'an ini yang 30 juz itu diturunkan oleh Allah di langit nih, langit. Atasnya ini ada langit, diturunkan 30 juz. Kemudian dibagi Al-Quran itu ada kejadian ini turun satu ayat, potongan ayat selama 23 tahun. Makanya Nabi itu setelah terakhir ayat Al-Quran turun, itu Nabi sudah mulai. Ketika ayat Al-Yauma Akmaltu turun, maka para sahabat itu senang banget, agama ini sempurna sudah. Kecuali Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Loh, kalau Nabi, orang-orang kenapa sedang gembira, kan sempurna, al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku telah sempurnakan bagi kamu agama ini. Senang orang-orang. Kata Abu Bakar, kalau sudah sempurna berarti tuntung Nabi itu mau meninggal sudah. Abu Bakar lainnya gembira, sempurna. Katanya Abu Bakar, Nabi ini kalau sudah tuntung boleh diambil lagi sama Allah, karena yang mengutus Allah untuk membaiki manusianya sudah baik, maka ditinggal boleh. Abu Bakar aja yang mau nangis. Baru Abu Bakar ngomong itu, baru lainnya sudah mau nangis. Karena tahu Nabi belum ngomong, kalau mau meninggal enggak ngomong, Nabi diam aja. Cuma turun ayat itu berarti sudah selesai risalah Nabi ini, berarti tugas Nabi sudah selesai. Jadi gitu, kalau tugas sudah selesai itu berarti bulik sudah sampean membuka warung. Kalau sudah habis bulik sudah. Masa ada mau bulik kan? Dia kan mau katanya. Harus kalau sudah tuntung, wah belum tuntung aku ini ya, jangan bulik dulu. Habiskan barangnya, selesaikan urusannya,
tanggungan selesaikan baru boleh. Bila perlu yang kotor-kotor disapui. Nah, nggih, bersihkan. Jangan tinggal itu kotor. Bersihkan ya. Kalau ada lantai yang yang kotor dilap. Jadi meninggalkan itu sudah keadaan bersih, nyaman. Apabila ada orang dan bersih sudah. Nah, itu termasuk di antara adab-adabnya orang yang meninggalkan tempatnya, rumahnya kan. Rumahnya, pian kalau keluar dari rumah itu, rumah ini harus bersih, jangan berantakan ditinggalkan, bersihkan. Nah, karena kita itu akan bulik lagi. Jadi kisahnya ini bulik. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti mati. Nabi Muhammad mati. Kita apa kadang mau mati? Orang menangis ditinggalkan Ramadan. Kita menangis ditinggalkan amal-amal. Kayak apa? Aku tidak bisa beramal. Mestinya kita merasa menangis karena rugi. Orang kalau rugi itu menangis. Nggih. Sampean rugi, ya mudah-mudahan kadang duitnya hilang, menangis kan? Ada menangis ya, tapi hatinya menangis. Nggih. Luarnya kadang menangis, tapi hatinya menangis, menyesal. Nah, kita juga begitu. Bulan Ramadan ini kan kesempatan kita untuk beribadah. Kenapa aku kadang rajin di bulan Ramadan? Ini sudah hampir habis Ramadan ini. Belum tentu aku tahun depan mendapati bulan Ramadan. Maaflah yang sudah tua. Tapi bukan hanya tua aja, yang anom banyak sekarang. Malah banyak dahuluan yang anom daripada yang tua. Aku ada kawan itu, suaminya sakit, tawas di tempat tidur, nggak tahu bininya mati dahulu. Yang sehat mati berdahulu, suaminya kada mati. Sampai wayah ini ada itu orangnya, ada kawan. Habib juga, Habib, penceramah orangnya. Suaminya itu yang tukang ceramah itu sakit, lawas ada sakitnya berapa tahun ini. Bininya sehat, segar, mati berdahulu bininya. Jadi jangan takutan kita mati lah bola. Jangan takutan, ditawari tadi mati. Innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahum mulaqikum. Sesungguhnya mati yang sampeyan takuti tadi itu, takut matilah ben. Nggih. Wani takut. Takut orang mati ada takut kayak apa? Kebanyakan orang itu takut kalau mau mati, apalagi orang yang sugih. Yang sugih aja takut mati. Kalau orang miskin takut mati juga. Yang kada takut mati banyak utang. Tambah sayang. Punya anak banyak, kadang-kadang takut mati. Kayak apa kayak anak-anakku? Nah, ini pikiran, dihilangkan pikiran itu. Sesungguhnya mati itu akan datang kepada kita. Yang kita takuti mati ini pasti datang mati itu. Orang tua mati, yang anom mati, yang sakit mati, yang sehat, yang ngomong, tapi mudah-mudahan dipanjangkan umur ya Allah, dalam keadaan sehat wal afiat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita minta. Mati pasti datang. Kalau sudah mati, kita itu bakal melihat
Nih, kalau sudah mati kita bakal melihat apa yang kita perbuat. Kalau perbuatan kita baik di dunia itu beribadatan, jadi orang pemurah, ya, jadi orang baik, pandirannya baik, itu kita melihat nanti. Di kubur sudah dilihat. Orang ahli sembahyang, orang ahli mengaji, orang ahli puasa, itu bakal melihat. Baru dikubur. Jadi malaikat datang. Orang kubur kan seperti orang guring gitu ya. Datangi sama malaikat, hendak dibangunin. Di atasnya ini ada yang menjaga, sholatnya menjaga. Jangan dibangunin. Kata amal sembahyangnya, seperti orang itu menjaga, jangan dibangunin. Datang ke samping kanan, hendak dibangunin. Ada lagi yang menjaga di situ, puasanya menjaga, jangan dibangunin. Pindah lagi dari samping kiri, zakatnya, jangan dibangunin. Lewat di belakang kaki, jangan, amal kebaikannya, sedekahnya, semua amal-amal mengelilingi yang baik itu. Jadi katanya amal-amalan tadi itu jangan dibangunin, biar tidur dia dulu. Gila. Orang kalau guring tidak dibangunin nyaman lah. Tidur, terus tidurnya diibaratkan seperti pengantin yang sedang tidur sama bininya. Ada mau diganggu? Ada mau diganggu? Yang mau diganggu lah. Kalau di kamar sama bininya, ada mau. Seperti tidurnya pengantin. Jadi lawas, biarkan. Nah, sampai lawas-lawas kalau sudah puas tidur itu kan bangun. Orang kalau bangun seorang itu berarti puas tidurnya sudah. Bangun, orang itu teringat lawan sembahyang. Aku tadi belum sembahyang. Belum ditakoni sama malaikat. Malaikat ada di situ ada menunggu. Nah, begitu kena aku mau sholat. Sembahyang, gitu. Orang itu sembahyang. Aku mau ngaji dulu. Mengaji. Lawas ya. Di sana itu lawas ribuan tahun dikubur itu. Jadi malaikat tidak sempat lagi menakoni kayak apa ini ya Allah orang ini. Dah tinggal aja, biar aja dah. Masya Allah. Kada ditakoni lagi sampai man rabbuka. Kada ada lagi nakoni. Karena sibuk sampai beribadah di sana, padahal di sana itu kada ada kewajiban ibadah. Tapi karena terbiasa dia beribadah, maka seakan-akan kada nyaman. Sama lawan peyang itu lah. Biasa mengaji. Kalau kada ngaji, biasa sembahyang sunatnya. Itu kalau kada melakukan seperti punya utang gitu. Nggih. Jujur. Ada yang gitu? Ada. Hadir seberataan. Amin ya. Masya Allah. Jadi hampir sama. Nah, kita melihat pada waktu itu amalan-amalan kita yang bagus itu ada di kubur menjelma menolong kepada orang itu. Jadi bisa dikatakan peyan ini beribadah itu apa? Kasarnya itu egois. Egois itu kan penting diri sendiri supaya aku selamat, kan begitu. Menyelamatkan aku ibadah ini. Jadi ibadah apa aja. Peyan seumpama bersedekah itu kan memberi keuntungan orang, tapi buat peyan, bukan buat kita ya. Orang bersedekah, contohnya ini, itu bukan buat orang yang diberikan sedekah, bukan. Manfaatnya cuma sedikit, tapi yang besar adalah manfaat orang yang bersedekah itu. Apalagi yang mengeluarkan zakat. Sedekah itu ada dua ini. Nomor satu zakat wajib. Zakat wajib itu zakat fitrah wajib. Kemudian zakat mal yang banyak duitnya, ya,
itu hukumnya wajib. Dan wajib ini di bulan Ramadan itu pahalanya itu berlipat-lipat, 1000 kali lipat paling minim, bisa lebih daripada itu. Jadi seumpama kalau di bulan lain sampai mengeluarkan duit 10.000, maka pada bulan Ramadan pahalanya 10 kali 10 100 kali 1000 berapa? 100.000. Itu pahalanya. Yang wajib ini lebih daripada itu. Yang wajib ini lipat kalinya kalau orang zakat. Makanya sampai ada Pak, Beb aku ini zakatnya di luar bulan Ramadan, boleh dimajukan pada bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya pahalanya itu berlipat-lipat. Jadi aku itu nanti bulan Syawal aku mengeluarkan zakat. Majukan aja, enggak apa-apa. Bulan Ramadan supaya pahalanya berlipat-lipat. Pahala ini yang wajib, Ada namanya sodakoh. Sodakoh itu yang sunnah. Jangan meremehkan sunnah nih. Sunnah itu hebat buat. Dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekatul muslim, sedekahnya orang muslim, lebih-lebih di bulan Ramadan ya. Ini kita ngomong di luar bulan Ramadan. Sedekahnya orang muslim tazidu fil umur. Nomor 1, catat. Dia bawa pulpen, catat. Nomor 1, tazidu fil umur, menambah keberkahannya umur. Allah itu memberi kita umur. Ada yang 20, 30, 40, 50, 60, 70 ada. Ada 80 ada sih 80 ini. Nenek-nenek ini 80 ada. Ada yang 90. 100 lebih ini. Berkah umur, artinya berkah umur ini walaupun umurnya itu tidak panjang, kita ini 100, 110 itu sudah panjang sudah. Kalau orang dahulu itu umurnya berapa? 1000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Umurnya itu segitu. Kayak apa ya? Kalau zaman dulu itu 100 tahun itu orangnya masih sehat. Makan nyaman, lari nyaman. Ya, kalau kita sekarang umat Nabi Muhammad itu diberi orangnya lama. Makanya orang yang umur 80 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu namanya asirullah. Itu tahanannya Allah. Kayak apa tahanannya Allah itu? Dijamin sama Allah. Makannya dijamin, semuanya dijamin oleh Allah. Duduk aja sudah. Seumpama waktu puasa, kada tahan puasa, kada usah puasa yang tuha. Jangan dipaksakan puasa. Yang punya mama tuha, ini jangan dah usah puasa kada apa. Kada apa. Kalau sudah tuha itu jaminannya Allah asirullah. Padahal di sini masih puasa itu hebat itu, suatu kehebatan, suatu kemurahan oleh Allah. Nah, tazidu fil umur, yang ini nambah keberkahan umur. Orang yang sodakohnya itu menjadikan orang ini berkah umurnya. Walaupun umurnya itu pendek, tapi bisa melaksanakan perintah-perintah Allah yang besar pahalanya. Di antaranya bulan Ramadan. Nomor 1, umurnya berkah. Artinya bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Sedekah ini, gara-gara sedekah bisa berbuat baik. Nomor 2, tazidu fil mal, menambahkan berkahnya harta. Jadi jangan sampai ngitung ya, aku mengeluarkan, aku punya duit 10.000, aku keluarkan 5.000, berarti sisa 5.000. Salah itu, matematika bean. Tapi kalau matematikanya Allah dan matematikanya Rasulullah, beliau mengatakan mana qasamalun min shadaqatin
bal yasdad, tidak akan berkurang harta yang disedekahkan kecuali bertambah dan bertambah, kelipatan. Malah dikatakan salah satu untuk cepat jadi orang sugih, banyaki sedekah. Cepat jadi orang sugih ya. Apalagi karena terus aku bisa bersedekah setiap hari 100. Oh, arti sugih sudah. Nomor 2 ya. Tingkat nomor 2, menjadikan tambahnya harta, tambah sugih. Orang yang banyak sedekahnya tambah sugih. Nomor 3, watamna'u maitatasu. Yang nomor 3, bisa mencegah mati su'ul khotimah. Nah, su'ul khotimah ya, mencegah su'ul khotimah atau husnul khotimah. Kalian pilih mana? Pilih husnul, tapi belum tentu. Yang menentukan su'ul khotimah atau husnul khotimah cuma Allah. Kan dia bisa. Aku doa, dia bisa berdoa, tapi penentuannya Allah. Tapi di antara salah satu yang menentukan bahwa kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah adalah sedekah. Hebat. Kalau orang kada bisa, Nabi aja kada bisa, yang bisa cuma Allah. Yang menjadikan orang husnul khotimah atau su'ul khotimah itu Allah. Tapi di antara penyebabnya yang hebat adalah sedekah. Nah, hati-hati ini. Sedekah itu. Kemudian yang keempat, menghilangkan sifat-sifat buruk manusia. Manusia ini terjangkit sifat buruk. Ya asalnya dulu kada. Waktu lahir itu kan bersih ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan dalam keadaan bersih. Bersih. Bayi-bayi itu wali aulia seberataan. Makanya para bayi itu menjadi penolong daripada manusia. Andaikan enggak ada bayi-bayi yang merangkak, andaikan enggak ada orang-orang tua para aulia yang berdoa, maka dunia ini akan hancur, cepat hancurnya. Mereka itulah yang berdoa. Nah, bayi-bayi yang berdoa. Kemudian sifat-sifat ini tambah ganal mulai terkena virus. Nggih. Manusia terkena virus. Ini ada apa? Tadi permintaan amplopnya. Oh, ini diselapis tidak iklan. Itu ada amplop. Amplopnya itu gasan memperluas area pondok, belum dibaringin ya. Mau menukar tanah, enggak 2 aja langsung bisa boleh gitu nanti. Ya, yang mau ngambil amplopnya silahkan nanti diisi. Yang aja, yang lainnya bisa nanti langsung aja. Itu diisi di transfer. Semeternya 300.000 semeternya. Yang punya nomor rekening aja itu kalau bisa. Kalau nggak ada rekeningnya nanti ulun yang repot menarik. Ya, yang lainnya langsung aja. Itu khusus yang punya nomor rekening, punya bank BRI, bank apa? Kasih yang punya bank itu kan. Okay. Jadi nanti kalau yang ada amplopnya itu ditransfer, ada nomor rekening Majelis Nurul Mustafa ya, majelisnya ulun namanya Majelis Nurul Mustafa di Baringin. Ada gambarnya Habib itu ya, bisa itu bisa. Nanti yang dijalankan. Amanan terakhir sambil baca selawat nanti ibu-ibu. Biar gak ganggu ini nanti sebentar lagi nah.
Bentar lagi. Iya, baca selawat dulu. Sebelum ditutup, sebelum doa. Nanti sebelum doa jangan berdiri. Nanti doanya terakhir. Ulun sedikit tambah lagi. Di antara keistimewaan orang yang bersedekah yaitu menghilangkan sifat-sifat buruk pada diri manusia. Sifat buruk ini ada 3 ya. Nomor 1 sombong. Itu sifat buruk. Asalnya manusia tidak ada sombong, tapi terkena virusnya iblis jadi sombong. Itu orang yang bersedekah dihapus sifat sombong. Kemudian yang kedua, sifat membanggakan. Membanggakan itu bangga dengan kebaikan, ujub, bangga dengan amalan-amalan. Ini dihapus sama Allah, berkahnya sedekah. Yang ketiga, sifat fakir. Sifat fakir itu miskin. Orang kalau hatinya selalu kurang itu merasa miskin, tapi dihilangkan. Jadi sugih terus hatinya itu. Walaupun tidak punya apa-apa, sugih tetap sugih. Nyaman, ini nyaman ya. Jadi begitu. Jadi ini diantaranya ya. Nah, diantaranya itu. Jadi mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini dipanjangkan umur oleh Allah. Mudah-mudahan sampai selesai bulan Ramadan ya. Sampai bulan Ramadan selesai dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita membaca syair sedikit-sedikit. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Mari. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Ya Ilahi wa Maliki, Anta ta'lam kaifa hali, wa bima qad halla qalbi min humumin wa istighali. Ya Tawwab tub alaina, ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna ilaina. Fatadarakni bilutfin minka ya maulal mawali, ya
li min su'ali wa ikhtiyari ya tawwab alaina ya tawwab alaina warhamna wanzur ilaina warhamna wanzur ilaina. Kemudian kami berpesan wabil khusus bagi diri ulun, karena ini hampir habislah Ramadan. Kita berharap nanti setelah bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita seberataan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tujuannya Ramadan itu la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dan bertakwa itu bisa dilihat nanti setelah Lebaran. Setelah Lebaran itu apa masih terus seperti bulan Ramadan? Ibadahnya apakah ampih Ramadan, ampih ibadah? Kira-kira jangan begitulah. Jadi sampean apa yang dilakukan di bulan Ramadan itu tandanya kita jadi orang bertakwa. Setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, kita ibadahnya tetap. Ya, jangan ampih Ramadan, ampih pulang. Itu kadang jadi orang yang bertakwa sama Allah ya. Kita melihat di kota-kota besar ini yang muntah kota kecil. Kota besar itu kalau sudah datang Ramadan yang biasa pada berjilbab, yang kadang biasa ke masjid seberatan, karena setannya gak ada. Begitu selesai bulan Ramadan, Syawal pacul lagi jilbab. Janji Allah itu puasa bulan Ramadan ini apa? Supaya kita nanti bertakwa. Artinya kalau sudah selesai latihan bulan Ramadan, kita jadi orang bertakwa. Nah, orang bertakwa itu paling nyamannya orang. Orang yang paling nyaman di hidupan dunia ini adalah orang yang bertakwa. Itu paling nyamannya orang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tetap melaksanakan perintah, ada ampih. Allah menjadikan seluruh urusan kita itu mudah. Ya ja'allahu makhraja. Seluruh urusan kita digampangkan oleh Allah. Pasti ada solusinya. Itu orang bertakwa. Makanya dijagain takwa ini. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang itu akan diberikan oleh Allah pemberian-pemberian yang kada disangka-sangka. Datang rizki dari Allah tanpa disangka lagi. Datang orang membawa wadih, umpama. Datang orang membawa macam-macam dah. Pokoknya yang tidak disangka datang. Karena orang itu bertakwa kepada Allah. Nah, makanya pertahankanlah. Mumpung kita ini di bulan Ramadan, selesaikan sampai Lebaran. Nah, itu amalan-amalan diingati. Nah, amalan bulan Ramadan apa aku itu? Jangan ditinggalkan. Supaya nyata-nyata kita itu menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan hidayah Allah selalu kita terima. Amin ya rabbal. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la
semuanya segera taat. Hanya Allah yang bisa membalas atas amalan-amalan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Mohon ampun, minta maaf, minta rela, minta ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Afdal dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah.
محمد وآله وصحبه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل الفاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم تقبل وأوصل وبلغ ثواب ما قرأناه من القرآن وما حلفناه من قول لا إله إلا الله سبحانه من قول سبحان الله وحمده سبحان الله العظيم وما قلناه من قول يا الله يا الله ما صلينا وسلمنا على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجلس المبارك خالية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة نقدم وذلك ونهدي إلى عبد حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى أرض آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وآله وأجمعين ثم إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين ثم إلى أرواح أهل بيت أجمعين ثم إلى أرواح التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى أرواح سادتنا العلوية وصوفية أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح العلماء المتقدمين والعلماء المتأخرين ثم إلى أرواح الأولياء الكونين أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببهم أوصل سوى ذلك منا إليهم وتلأ نورا يسعى بين يديهم اللهم اجعل حجابا لهم من النار وفتاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وسترا وحجابا لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وزد بإحسانهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan saudari-saudari jemaah pengajian Langgar Merpati Ridwan, pada hari ini adalah hari yang terakhir daripada bulan Ramadan, pembacaan di Langgar ini. Kemudian kita baru hadapi hari raya Idul Senin. Jadi perayaanlah 2000 hari Selasa mendatang. Jadi kami dari panitia mengucapkan selamat hari raya Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kita ambil salam-salaman ngampus dosa kita dan hendak perkenalan lagi hingga ulama sampai ulang ini adalah hari sama